Sehingga saldo Pondok Tahfidzul Quran Jamatul Khair hingga hari ini, Jumat 3 Juli 2026 adalah sebesar Rp34.721.000. Saldo di buku rekening Pondok Tahfidzul Quran Jamatul Khair sebesar Rp14.986.000. Saldo tunai sebesar Rp19.735.000. Bagi jamaah yang ingin berkontribusi amal jariah atau berinvestasi akhirat dalam pembangunan gedung Pondok Tahfidzul Quran Jamatul Khair, dapat menghubungi langsung Bendahara Pondok Tahfidzul Quran Jamatul Khair, Ibu Dataranda Hajar Rosmala Dewi Muhajjar. Donasi pembangunan ditetapkan sebesar Rp4 juta per meter persegi dan dapat diangsur sebesar Rp200.000 per bulan selama 20 bulan atau sesuai dengan kemampuan jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fihi al-kitabil karim wa huwa asbaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansaru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wajalnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman yang ada di dalam dada kita. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat yang mubarakah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lewat kesempatan ini selaku khatib mengingatkan kepada kita semua, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya semua potensi yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Potensi kesehatan, potensi pengetahuan, potensi harta, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan di akhir hayat kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapat petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada pada penanggalan 18 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan tanggal 3 Juli 2026 Miladiah. Oleh sebab itu, di bulan ini, di bulan Muharram ini, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu banyak bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar la haula wa la quwata illa billah. Di bulan ini juga banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian di bulan ini juga, karena kita yang namanya manusia biasa, sudah barang tentu pasti ada hilaf dan salah. Pasti ada dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini hanyalah manusia biasa. Sudah barang tentu pasti ada hilaf dan salah. Banyak yang mengucapkan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat hari ini, judul ceramah kita atau tema kita pada Jumat kali ini adalah bagaimana di bulan Muharram ini kita mencegah generasi muda kita, generasi remaja kita untuk terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang atau disingkat narkoba. Kalau dulu kita kenal, biasanya orang-orang tua dulu masih menggunakan minuman keras. Kalau di Sulawesi Selatan ini dibilang ballo, kemudian ditambah anggur, ditambah dengan whisky. Sekarang ini sudah meningkat menjadi narkotika, narkoba. Sebetulnya narkoba ini kalau ditinjau dari segi medisnya bisa saja. Bisa kita gunakan narkoba ini. Tapi sesuai dengan kadarnya. Ad-darurati bikadariha. Dalam keadaan darurat bisa digunakan. Contoh misalnya, orang mau dioperasi pasti menggunakan narkotika. Pasti menggunakan obat-obat ini untuk penghilang rasa sakit. Mau cabut gigi, disuntik gigi, tak pakai obat ini. Tapi yang dilarang oleh agama, dilarang oleh undang-undang, yang terjadi penyalahgunaannya. Kalau disalahgunakan ini obat-obat ini, menjadi haram hukumnya. Iya. Baik undang-undang. Jadi hati-hati sekarang ini undang-undang baru, KUHP yang baru sekarang ini. Hati-hati menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi pasalnya 609 dengan 6010 itu hati-hati. Siapa yang menggunakan, siapa yang menyimpan akan dikenai pasal minimal 7 tahun penjara, maksimal 12 tahun. Kalau mengedarkan atau memproduksi, kemudian disalahgunakan, dituntut hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
Jadi jangan maki coba-coba generasi muda Islam, jangan ki coba-coba bersentuhan atau jangan ki menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang ini. Karena ditinjau dari segi hukum positif kita tidak dibolehkan. Ditinjau dari segi agama banyak efeknya yang bisa kalau ditinjau dari segi maqasid syariah atau sumber hukumnya hukum Islam ini bisa merusak agama. Bagaimana agama bisa rusak? Karena di agama diharamkan. Jangan kau menyentuh ini barang-barang. Hai orang yang beriman, jangan ki menyentuh. Di Al-Quran itu khamar. Tapi kita artikan ini, para ulama mengartikan narkoba itu termasuk. Karena itu adalah perbuatan keji, perbuatan syaitan. Jangan ki lakukan yang seperti itu. Jadi tinggalkan. Bisa merusak agama. Generasi muda Islam yang menyalahgunakan ini rusak agamanya. Yang kedua, rusak jiwanya. Rusak hartanya. Rusak keluarganya. Ada 5 yang dia rusak ketika kita bersentuhan dengan narkoba. Maka oleh sebab itu jangan coba-coba bersentuhan dengan hal yang seperti ini. Bagaimana tidak? Kita coba orang yang ditangkap karena narkoba, pasti keluarganya malu. Pasti ditangkap ki. Jadi kalau kita ditangkap, rusak dunia tak. Karena kenapa? Malu keluarga tak. Malu semua-semuanya. Itu baru dunia. Bagaimana dengan akhirat? Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah berkeluarga pasti malu istrinya, malu anaknya, malu keluarganya karena akibat kesenangan sesaat. Karena kalau kita mengkonsumsi narkotika ini, narkoba ini, kita berhalusinasi. Kita bagaimana caranya menghayal seolah kita di atas langit. Padahal itu merusak pikiran kita, merusak fisik kita. Dengan sendirinya kita tidak bisa berbuat sesuatu. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Kita tidak bisa bekerja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau kita sudah ketergantungan dengan obat-obat tersebut. Makanya agama melarang kita, mengharamkan. Sepakat para ulama bahwa narkoba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita mengantisipasi yang seperti ini? Mari kita tanamkan kepada generasi muda kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan dengan pendekatan keagamaan. Ajari memang anak tentang akidah Islam. Bagaimana akidahnya Islam? Pelajari akidah syariah dan akhlak. Bagaimana tentang agama kita? Bagaimana melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu? Bagaimana kita mengajari anak-anak kita tentang baca tulis Al-Quran? Bagaimana caranya kita mengajari anak kita tentang akhlakul karimah? Sejak dini. Karena kalau sudah besar, kita baru mau diajari anak mengaji. Baru mau diajari sholat. Dilawam makin. Jadi sejak dini ajari memang anak kita tentang bagaimana mengamalkan ajaran agama Islam ini. Utamanya di lingkungan rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita. Ajari memang anak tak. Bagaimana caranya melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana mengaji. Bagaimana bergaul. Bagaimana akhlakul karimahnya kita. Iya. Kalau tidak diawali dari rumah. Anak kita akan menjadi terjerumus. Kemudian kita ajari anak kita bagaimana berteman dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang akhlaknya baik. Karena kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik akhlaknya, pasti kita ikut-ikutan juga. Jadi anak-anakku remaja kalau bergaul, kalau kita tahu memang orang itu biasa menyalahgunakan narkoba, jangan memang makin dekat-dekat.
Karena pasti lambat atau cepat pasti terkena ki. Jadi ajari anak kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Ajari anak kita bagaimana berada di lingkungan yang baik-baik. Sehingga dengan demikian anak kita terhindar dari apa yang namanya penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, mari kita introspeksi diri kita. Sudah sampai sejauh mana kita mengamalkan ajaran Islam ini? Sudah sampai sejauh mana kita mengajari generasi muda kita tentang mengamalkan ajaran Islam ini? Bagaimana akhlakul karimahnya anak-anak kita? Karena Rasulullah, kita contoh suri teladannya Rasulullah. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana akhlaknya manusia? Bagaimana akhlaknya umat Islam? Kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang di waktu. As-sambayam memang maki. Ketika kita masih diberikan kesehatan, laksanakan ibadah salat yang 5 waktu. Karena bagaimanapun hebatnya kita, bagaimanapun kuatnya kita, kalau kita tidak melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, semuanya tidak ada artinya. Kemudian bagaimana kita berbuat baik dengan sesama umat manusia. Saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian terjadi keseimbangan antara berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Jangan mendekati narkoba, jangan mendekati minuman-minuman keras, jangan mendekati pergaulan-pergaulan bebas, jangan mengambil hak yang bukan haknya kita, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang akibatnya keluarga kita, agama kita, jiwa kita, akal kita, harta kita, semuanya rusak. Jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, marilah kita memanfaatkan di bulan Muharram ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya mengintrospeksi diri kita. Kita ini yang namanya manusia biasa. Sudah barang tentu pasti ada hilaf dan salah. Kalau ada saudara kita, ada keluarga kita yang terjebak di penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, mari kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Ada saudara kita yang berbuat yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita saling mengingatkan. Sehingga dengan demikian di akhir hayat kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رداك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسبيح الصفوف من تمام الصلاة مستقيم ومركب الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تكتمون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام منك السلام عليك وعلى السلام فإن ربنا السلام دخلنا الجنة دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه والنعمة والفضل والحسن والإحسان. لا إله إلا الله مخلصين له الدين والكافرون. اللهم لا منع ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لاعبين حمدا يعافي نعمه وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت النجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. رب اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله.